नमस्कार दर्शक बंधु। जय जगन्नाथ। दर्शक बंधु आज अध्याय आम आलोचना करवा 2024 मसीहा जुलाई मासरे सिंह राशि फलाफल किपरि आसतु जाना संक्षेप में ग्रह मान स्थिति कौन रही आपणकर राशि अधिपति मास आरंभ एकादश स्थान में चलन करेंगे और जुलाई मास 16 तारिख ठार से द्वादश स्थान में चलन करेंगे। मंगल मास आरंभ नवम स्थान में चलन करेंगे और 12 तारिख ठार से दशम स्थान में चलन आरंभ करेंगे। बृहस्पति मास सारा दशम स्थान में रे, राहु मास सारा अष्टम रे और केतु मास सारा आपणकर द्वितीय स्थान रे, शनि बक्री अवस्था आपणकर सप्तम स्थान में चलन करेंगे। शुक्र मास सारा आपणकर एकादश द्वादश स्थान में चलन करेंगे। बुध मास सारा आपणकर द्वादश और आपणकर राशि चलन करेंगे। ए मासरे अनेक परिवर्तन आपण स्वास्थ्य प्रति ए मासरे अधिक सजग रे, कारण शनि सप्ताह प्रभाव में आपणकर राशि रोचे। शनि वर्तमान बक्री हो चलन कर संपूर्ण रूपे आपण राशि को शनि प्रभावित करुँच। बक्री शनि से शुभ फल गुड़िक आपण जीवन में प्रदान करना। अलस्वामी छाड़ू एवं ठीक समय ठीक कम गुड़िक करने चेष्टा करने आवश्यक। शनि प्रभाव जेहेतु आपणकर राशि को अस्थिगत पीड़ा, गैस जनित समस्या, तलीपेटर किसी समस्या बा संक्रमण बढ़िवार संभावना रही। मासर द्वितीयार्धरे रवि अशुभरे रहुथिबारु एही समय आखि पाद गोड़े समस्या बढ़िवार संभावना रही। जानवाहन प्रति सतर्कता अवलंबन करेंगे। स्नायुविक दुर्बलता समय समय परिलक्षित करें। माँ का स्वास्थ्य अधिक उन्नति आसवर संभावना रही। गर्भवती महिला माने डाक्तर परामर्श ठीक समय नवा आवश्यक। नूतन गर्भधारण करने निश्चित शुभफल आपको मिल पारे। पिता स्वास्थ्य 12 तारिख पर किसी अधिक सफलता मिल पारे। दर्शक बंधु यही समय आम जब देखा आपंकर आर्थिक क्षेत्र में अनेक परिवर्तन आसिले खर्च वृद्धि व्यय वृद्धि अधिक लगी निज खर्च उपर मसरे नियंत्रण रहा। बड़ बड़ खर्च वृद्धि ए मासरे विभिन्न क्षेत्र में लगी रही संभावना रही। हाथ को रोजगार आसब किंतु ताहा विभिन्न दिगरे लगी जीवार संभावना रहुथिबारु आपण लॉन्ग टर्म रे डिपोजिट गुड़िक करने चेष्टा करंतु बा दीर्घकालीन भित्तिरे टंका संचय को अधिक गुरुत्व दवा आवश्यक। जो माने शेयर मार्केटिंग रे किछि अर्थ लगान कर छोट मोट निवेश करने ए मासरे आवश्यक, कारण अधिकांश ग्रह आपणकर द्वादश स्थान रे किछि दिन पर्यंत चलन करेंगे। खर्च विभिन्न दिगरे बढ़ाइबे। कर्म क्षेत्र में अनेक परिवर्तन आसवर संभावना रही। नूतन चाकरी इत्यादि क्षेत्र में किछिटा सुजोग प्राप्ति हेले आपण कौन कर्म विदेश यात्रा करिपारंती किंबा ट्रांसफर हो जीवार संभावना ए मासरे अधिक रही। किंबा निजर कर्म आपण दूर स्थान को यात्रा करेंगे, सेठारे किछि नुआ काम आरंभ करिपारंती। ऑफिशियल कार्य आपण अधिक दूर यात्रा करिपारंती। तेणु कर्म क्षेत्र में परिवर्तन आसिबो। किछि किछि व्यक्ति कर्म संस्थान छाड़ीबार संभावना ए मासरे अधिक रही। मासर द्वितीयार्धरे कर्माधिपति व्यय स्थान में चलन करेंगे। यह सहित रवि 16 तारिख पर आपणकर द्वादश स्थान बा व्यय स्थान में चलन करुथिबारु ए मासरे कामर चाप टिके मासर द्वितीयार्धरे अधिक रहिबो। काम छाड़ीबार निष्पत्ति समय समय नहीं पारंती एवं कामर चाप जो मानसिक अशांति समय समय आपण प्राप्ति करिपारंती। राजनीति कर्म क्षेत्र में 16 तारिख पर्यंत अधिक सफलता मिलिबो। जो माने सरकारी कार्य गुड़िक करने चाहते, सरकारी क्षेत्र में जहाँ सब कागज पत्र काम गुड़िक अटकी रही ताहा प्रोसेसिंग करने चाहते, मासर प्रथम 15 दिन आपण भल रही। समय रविंकर अवस्थान अति उत्तम स्थिति में रहुथिबारु एकादश रवि विभिन्न सरकारी कर्म क्षेत्र में आपको सफलता प्रदान करिथांती। 19 तारिख पर इंटरव्यू इत्यादि क्षेत्र में अधिक सफलता आपको मिलबार संभावना रही। कारण बुधंकर अवस्थान 19 तारिख ठारू आपणकर राशि रहिबो, जहाँफल आपंकर बुद्धि विवेक तेज रहिबो। जो मानकर भाईबा इत्यादि रही से मासर द्वितीयार्धरे अधिक क्लियर करिवार संभावना रही। निज उपर आत्मविश्वास भरपूर रखा आवश्यक। जेहेतु 16 तारिख पर रवि अशुभरे रोचती, जेते आत्मविश्वास भरपूर रखिए आप प्रत्येक कार्य में सफल हो पारती। जो मानकर विदेश यात्रा कार्य गुड़िक अटकी रही ए मासरे से सफल हो पारती। मेडिकल कर्म सहित विशेषकर कोर्ट केस इत्यादि क्षेत्र में खर्च किसी बढ़िवार संभावना ए मासरे अधिक रही। दर्शक बंधु व्यवसाय वाणिज्य क्षेत्र में प्रायतः अपडाउन लगी रही संभावना रही। आप चाप बसत रही विभिन्न कार्य गुड़िक व्यवसाय वाणिज्य करिपारंती। तेणु ए मासटी अधिक स्ट्रेसफुल व्यवसाय वाणिज्य को नहीं रहिबो। कारोबार क्षेत्र में मध्यम धरणर शुभफल मिलिबो। ऋण जनित कर्म क्षेत्र किपरि मुक्ति पाइबे से सब योजना गुड़िक ए मासरे करिपारंती। अधिक ऋणग्रस्त आपण एही समय हुअन्तु नाही। दर्शक बंधु आसतु जानिबा ए मासरे केउ केउ कर्म गुड़िक अधिक सफलता आपको प्रदान करिबो। रवि जेहेतु
ଏକାଦଶରେ ରହୁଛନ୍ତି ସରକାରୀ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ସଫଳତା 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ଏବଂ ଯାନ୍ତ୍ରିକ କର୍ମ ଜମିବାଡ଼ି ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାନବାହନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଅଧିକ ସଫଳତା 12 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ଚଳନ କରିବେ। ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ଦଶମରେ ଦିଗ୍ବଳୀ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯନ୍ତ୍ରପାତି କାମ ସହିତ ଜମିବାଡ଼ିର କାର୍ଯ୍ୟ ପୁଲିସ ମିଲିଟାରୀ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଗ୍ନି ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟ ମେଡିକାଲ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବା ସହିତ ଖେଳକୁଦ ନ୍ୟୁଜ ପେପର ଏଜେନ୍ସି ଇତ୍ୟାଦି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅଧିକ ସଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏ ମାସରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ କିପରି ରହିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ଶରୀରର ଯତ୍ନ ଅଧିକ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ପାଠ ପଢାରେ ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇପାରନ୍ତି ଯେହେତୁ ଶନିଙ୍କର ବକ୍ରି ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିକୁ ପଡୁଛି। ଅଳସୁଆମି ଛାଡି ଯଦି ନିଜ ଉପରେ ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି କରି ପାଠ ପଢାରେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଆପଣ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଗ୍ରହ ଯେ କି ମଙ୍ଗଳ ବୃହସ୍ପତି ପଞ୍ଚମାଧିପତିଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧ ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ କରିବେ। ଯଦି ଟିକେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ଏ ମାସରେ ଲେଖା ଲେଖି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭାଇବା ରିଟିନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଯେତେ ପ୍ରକାର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି କମ୍ପିଟେଟିଭ ଏକ୍ଜାମକୁ ନେଇ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସଫଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଏହା ବଢାଇବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏ ମାସରେ ଗୁରୁ ସୁଧି ରହିବ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ କେବଳ ରବି ସୁଧି ମାସର ପ୍ରଥମ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଥିବାରୁ ଏ ରବି ସୁଧିରେ ବିବାହ ଆଦି କର୍ମ ଗୁଡିକ ସମ୍ପାଦିତ କରିପାରିବେ। ଗୁରୁ ସୁଧି ରହିଲେ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୁଡିକ ଫାଇନାଲ ହେବାରେ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ଶନି ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଚଳନ କରୁଥିବାରୁ ସାମାନ୍ୟ ବାଧା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କିଛି ମଧ୍ୟ ଉପୁଜାଇ ପାରନ୍ତି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଦେଖିବା ଶନିଙ୍କର ବକ୍ରି ପ୍ରଭାବ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିବାରୁ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଅଧିକ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ସମୟରେ ସାମାନ୍ୟ ମନମାଳିନ୍ୟ କିଛି ଉପୁଜିପାରେ ଅନ୍ୟଥା ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକ ଲାଗି ରହୁଥିଲା ତାହା ସର୍ଟ ଆଉଟ ମଙ୍ଗଳ କରିଦେବେ। ମଙ୍ଗଳ ଚତୁର୍ଥାଧିପତି ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ରହି ସେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖୁଥିବାରୁ ଘର ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକ ସମାଧାନ ହେବ। ପୁରାତନ ଗୃହର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଜମିବାଡି କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ବନ୍ଧୁଙ୍କର ସହଯୋଗ ମାଙ୍କର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଭରପୁର ଏ ମାସରେ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଲଭ୍ ଲାଇଫର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପ୍ରେମିକ ଏବଂ ପ୍ରେମିକା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମିଶାମିଶି ଶୁଭ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି କାହାକୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି 16 ତାରିଖ ଭିତରେ ଆପଣ ସେ ସବୁ ପ୍ରପୋଜ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନିଜର ମନ କଥା ଆପଣ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ କିମ୍ବା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅଧିକ ଜଣାଇ ଏ ମାସରେ ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବର ଗ୍ରହ ଯିଏକି ଭାଷା ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଦେଇଥାଏ ଶୁକ୍ର ଦ୍ୱାଦଶରେ ରହୁଥିବାରୁ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଅଶୁଭ ରହିପାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏ ମାସରେ ଆମେ ଭାଗ୍ୟାଧିପତିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେଖିବା ମଙ୍ଗଳ ଶୁଭରେ ମାସ ସାରା ରହୁଥିବାରୁ କୌଣସି ତୀର୍ଥସ୍ଥଳକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭାଗ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଭଲ ରହିବ କିନ୍ତୁ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା ଆପଣ ପ୍ରକଟ କରିପାରନ୍ତି। ବିଳମ୍ବରେ କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ପରିଶେଷରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଆପଣଙ୍କର ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ତେଜ ରହିବ। ରବିଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଅଶୁଭରେ ରହୁଥିବାରୁ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର କରନ୍ତୁ। ଆଦିତ୍ୟ ଉଦୟ ସୂକ୍ତମ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଗ୍ରହ ବିପ୍ରଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ ସହିତ ଗହମ ରବିବାର ଦିନ ଦାନ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପାତି ମାଙ୍କଡକୁ ଆପଣ ଗୁଡ଼ ସହିତ ରୁଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ଦିନ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶନିଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ଅଶୁଭରେ ରହୁଥିବାରୁ ହନୁମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ମହାଦେବଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଶନିବାର ଦିନ କରନ୍ତୁ। 40 ଟିକେ ପାଠ କରନ୍ତୁ। କୁକୁର କାଉ ମଇଁଷିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂରୀକରଣ ହେବ। ଏ ତ ଥିଲା ସିଂହ ରାଶିର ଫଳାଫଳ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ମତାମତ ଦେବେ। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।